Kaya rito, Calvin Klein. Mga boss, Calvin Klein. Size 10 to. Size 10 na Calvin Klein. 1,895. Solid to. Ganda nito. Ayan. Calvin Klein. Para siyang ano? Para siyang ano? McQueen. Alexander McQueen. Solid to mga idol. 1,895 ah. Ganda pa ilalim. Kapal pa. May 6 gel kaya ano 31. Ayan ako lang. Yung mga gas-gas na lang pero makapal pa naman siya. Drag to drag meron na. A6 gel kaya ano 31. Solid. So Air Max size 9.5. 1,895. Kapal pa. Bago pa mga boss. Linis lang. Size 9.5 Air Max na triple white. Ay triple black. Ang solid nito mga idol. Ganda nito. Okay pa naman yung air bubble. Kapal pa siya. Yan. Tigas pa. Konting mga gas-gas lang pero solid pa. Pwede pa. Mapakinabangan pa ng matagal to. 1,895 Air Max triple black. Solid mga idol. Yeah. Oh, 1,895 ganito ang Puma. Pang soccer ata to o pang golf. Ayos. Size 11 na Skechers. So, ganito. Triple black. Ultra Gower. Size 11. Laki. Yan o. Slip resistant o. Walang dulas. Solid pa o. Kapal pa yung outsole. Part 2 na tayo. Part 2 to mga bot. Skechers. Ganito. Triple black size 11. 1,895. Solid. Size 10 na Under Armour na ganito. Triple black. Medyo may gas-gas na rin. Ayan. Walang presyo. Size 10. Ganito yung sintas niya. Solid. Idol to. Under Armour. Oh. Gaan din eh. Solid mga boss. Travis Scott oh. Size 10.5 3,800. Ay size 12 na to. Wala na yung 10.5. Nagbili na 3,895. Wala na yung 10.5. May 10.5 to kahapon. Ito size 12. Same price o 3,895. Uwitan nyo na lang mga sir. Pwede nyo tawaran yan dun. Size 12 1,895. Ano na nga lang to drive. New Balance na ganito 327 to. Alam ko eh. Hindi ko alam unong size. Hindi makita. Siguro mga size 8 to 8.5. 1,895. 1,895. Solid. Meron na nga lang siyang ano doon. Ay, may nakalagay oh. Get so fresh. Size 10 na Kyrie. Kyrie ano ba to? 6 ba to? 5 kayo nang bahala. Meron ng heel drag to drag 1. Ayan, may nakalagay. Get so fresh. Walang presyo pero parang ganun to. 1,895 din. 9.5 na A6 gel. A6. Ayan, yun nga lang, may mga bitak na yan. Pero okay pa ilalim, mga ano pa. Kapal pa.
Yung soccer pa to, pan-trade. A6 size 9.5. Presyo, walang, ayun, 1,895. 1,895 A6. Another Air Max, so size 9. Size 9 na Air Max to mga boss, ang ganda pa, solid pa. Puro Air Max ah, gaganda ng Air Max ngayon. 1,895 size 9. Ilalim okay pa, ganda pa. Ay may gas-gas na yung air na niya ron, air bubble, pero okay pa yan, makapal pa yan. Bands na ganito, size 13, ang laki. 1,895. Size 13 na bands, ganito kalaki. Ang laki, pero parang bago pa, oh. Wala pang galos to mga boss, natambak lang to. Okay, 1,895. Solid to mga boss. Sikat ng mga 90s to, 80s. Tolhan. Solid oh. Luxury brand na rin to. Ayan, may nakalagay ito na Grand. 1,895. Ang sukat nito siguro mga size 9. Tolhan mga boss ah. Tolhan okay. 1,895. Okay. Ganda. 11, may sunog. Wala pang halos-galos yung ilalim. Opo, parang bago pa. 1,895. Size 11. Laki. Solid ito ah. Ayan, Wave Inspire 19. Ang laki. Mizuno. 1,895 ah. Ganda pa ng ilalim niya mga sir. 1,895 Mizuno. Ayan, lagyan natin ng ilaw. Okay, Mizuno 1,895. Running shoes size 11. May pudpud na nga lang ng toe drag, heel drag. 1,895. Size 11 din mga sir. Ito, ang running pang lakad-lakad, lambot sa pano. Okay, yan. Size 9, o merong 5. Medyo ano na yan, beaters na, pero panlakad-lakad pwede pa. Uy, mura na lang, 695. Size 9, Gumero 5. 695 na lang mga boss. Panlakad-lakad lang, ito na. Nike na React. Ang ganda ng kulay niya, Oreo colorway. 8.5 mga boss. Ganda. Malambot ko sa paa mga sir. Ayan o, Nike React ha, 1,895, 8.5. Heel drag, toe drag, meron na rin. Ganda nito mga sir. Makapal pa naman yung kanyang outsole. Ayan, size 8. Triple black na Adidas. Okay, yun o. Pwede. Yan, Adidas Bounce. Size 9. 1,895. Sus! Solid to. Adidas na Yeezy. Ayan, inihatin. May gas-gas na. May sira pa mga sakliner. Pati doon 1,895. Gamit nyo yan, puntahan nyo na lang dito, Isitan Recto, third floor. Okay, 1,895. Solid pa rin, sana may mga issue. Ito, ano, Air Force 1 orange and white. Yan, solid. Itong klaseng tela nya, leather tsaka ano, pinagsama leather tsaka para siyang tela.
Siguro size 9 ito, 9 and a half. Ganyan. Air Force 1 high. Okay. Or mid. Size 9 or 9.5. 1895. Solid pa rin. Kahit pa paano makapal pa dyan. 695. Mura. Gigas. Arrival sila anong August 1. Siguro mga size 8 to. Yan, 695. Adidas. Ano nakalagay? 695. Ito yata pinakamura ko nakita. Pinakamahal nila rito 3895. Yan. Solid mga 5. Nike React. Ulit pa to 1895. React to mga sir. Lambot sa paa niyan. Nike React mga sir. 9.5 ang size. Pero parang ang laki niya. 9.5 Nike React. Ulit 1895. Ayun. Galing. All goods pa. 1895. Adidas na ano ata to? Samba. 1895. Indrag to drag. Meron na. Samba to. 8 and a half. Yan Adidas. Pwede na pang araw-araw. 10 and a half na ano. Stan Smith na highcut. 1895. 10 and a half. Stan Smith 10 and a half. Maganda. Old school to mga boss. Ganda nito. Mga lolo tatay natin ng araw. Yan ang mga panlaro. Stan Smith. Solid to. 3895. Yan ang ganito sila. Jordan 1 na not for resale. Makapal pa naman yung ano yung swelas. 3895 ha. Yan. Ito ilalim. 3895. 10.5. Ito nyo na lang yung presyo kung talagang sulit pa. 3895. Nike React ulit 2895. 2895 na Nike React. Siguro mga 11.5 to 12. 11 and a half o 12 to. Malaki. Solid to. 2895. Yan. Yung drag to drag meron na. 11 na ganito. Jordan na ano. Tatum ata to. 2495. Size 11. Maganda pa naman siya. Ano, may mga heel drag na rin. O toe drag. Heel drag, toe drag meron. 2495. Size 11. Jordan. Okay. Size 11 na 202R. New Balance na 202R. Walang presyo pero yun. Ayun yun, 1895. Heel drag, toe drag meron na. Solid pa naman. Nakapal pa siya 1895. New Balance Air Monarch size 10. Presyo 1895. Heel drag, toe drag meron na. Nike Air Monarch. Solid naman. Okay pa. Linis lang mga boss. May gas-gas na nga lang doon. Heel drag, toe drag meron na. 95. Ayan o, Kyrie. Picture natin kung maganda to.
Mga ano na rin, Hildag tow truck, meron na. $1,895 size 11. Lambot pala ng soul yan. Yan. Walang bonfire ito ha. Pero yan. May galos na nga lang dun. 8.5 na New Balance 202R. Presyo $1,895. Yan. Pwede pa pang araw-araw. Mga boss, makapal pa naman yung kanyang ano. Mas maganda pa ito kaysa doon kanina sa 202R. Kaya lang maliit to, 8.5. Pwede pa to. Tapos tatagal pa to. Yan. Ganda pa. 202R. Solid. Kaya Janis. Ang titikong po. 1,895 size 8. Solid to. May mga ano na lang, Hildag tow truck, malupit na. Size 8, $1,895. Ayan o. Hit na ganito, Jordan. Na mid, ayan. Patit leather yung ano niya. Ayan. Pwede pa. $1,895 siguro to. Okay. Size 8. $1,895. 10.5 na Dunks. Ganda ng kulay ah. Hildag tow truck meron. Oh. Dunks na ganito kulay. Okay. 10.5 to ah. Hildag tow truck meron. Solid pa. Size 8 Doc Mart. Presyo $1,895. Ang klase leather nito, ang ganda. Malambot na leather. Ang kulay blue. Hindi siya black eh, blue. Blue na ano, parang dark na blue. Ganda nito. May iba kulay. $1,895. 8 sa babae pa. Euro 38, Nike, parang Air Force 1. Yung mga ganyang design. Ganda naman ah. $1,495 size 5.5. 38 euro. Nike Blazer Low. Yan, ang laki ng suit. $1,495. Solid 8.5.